Par, nanang pining comment par. Upas la ka buhok par no. Sa sunod sa Jollibee na food par. Aw, busy kina inyohang request mga kapar no. Shout out din nimo Edsel de la Chira Puraso og Randy Magsanay og si Elre Nulyogyon. Basta mao na imong ngalan par. Og si Gams Vlog Amulo no. Ako na nga tuon yung request par. Tala. So karon mga kaparno ko na ako karon diri sa main Jollibee mga kaparno. Mangita na buka hawira sa cellphone ron. Te. Pwede ko pawil lang ti ba video lang ti ana ra ti oh. Ana lang ti. Chef, salamat kay Chef.